जनकर तो ये कम नुह आ भितर बहुत जन संक्षिप्त अच्छा एमती मारली तो माँ को तू मार दबू ना मोर माँ ना। निज प्रेम को पाइबा पई माँ और भाई को आर पारी को पठाई देला प्रेमिका। एमिति कांड घटाइबा परे बस्तारे पुराई नाल को फिंगी देथिबा अभियोग होइछे। पुलिस दुईटी जाक शव को जबत करी अधिक तदंत करुछि। सूचना अनुसार कोरापुट जिला बोरीगुमा अंचल रे माँ अनुष्का परिडा तांको पुओ एम और नाबालिका झियो सहित रही व्यवसाय करुथिले। अनुष्का परिडा रहुथिबा घर पाखर एक पुओ सहित तांको झियोर गढ़ी उठिथिला प्रेम संपर्क। एई प्रेम संपर्क को भाई आ माँ विरोध करुथिले। पूर्वरु दुई थर मध्य एनै पुओ आ झियो घर लोक माने थानार द्वारस्थ होइथिले। निज निज भितरे थानारे आपस बुझामणा होइथिला। गत 20 तारिख रे माँ अनुष्का परिडा और पुओ एहेम परिडा कुआडे निखोज होई जाइथिले। एने अनुष्का परिडांको भाई बोरीगुमा थानारे एक लिखित अभियोग करथिले। अभियोग को आधार करी पुलिस खोजाखोजी करिथिला। खोजाखोजी करबा भितरे कोरापुट अंचलर एक नाळरू गोटे बस्ता भितरु पुओ एहेम परिडांकर क्षत विक्षत मर शरीर मिलिथिला। पुलिस और साइंटिफिक टीम पहुंची शव जबत करिथिला। एहा परे बोरीगुमा निकटस्थ जयंतगिरी केनाल निकटरू एक बस्ता भितरु मार शव मिलिथिला। पुलिस माँ और पुओर शव जबत करने सहित अधिक तदंत करुछि। निज प्रेम को पाइबा पई झियो निज प्रेमिक सहित एमिति नारकीय कांड घटाई नाଳରେ फिंगी देइथिला शव। तबे एई घटना रे अनेक लोक संपृक्त थिबा अनुष्का परिडांको भाई अभियोग करिसंते। पचरा उचरा तो चली झील तार गोटे पर गोटे मिछ सत कही चली। मु जानिली जो दिन माने 19 तारिख दिन जानिली ये जो मर्डर केस माने संदेह है झील पर आमर संदेह है 19 तारिख दिन मु फोन करी तो बारंबार दिन 10टा रु राति 10:30 40 पर्यंत ताकू फोन करथाए। से ता मम्मी की फोन रे जोगाजोग आमको करे दो न थाए कि से ता भाई संगे भी जोगाजोग करे दो नथिला। तेणु सेठू आमे पुओ मोर कहला माउसी एठी किडनैप होइछि जे होउछि माउसी संगे कथा करे दउनी किंबा टोडो संगे कथा करे दउनी ता माने से ताकू किडनैप कर देछि। आ भितरे सिनु ही माने से झियो ही अछि सिनुटा अछि बोली कि ना इन्वॉल्व अछि। चाहे मोबाइल दीटा ता पाखरे अछि जेतेबेले फोन कले से ही उठाउछि। सेटा संदेह होला पर थाना को भी मु फोन करछि। राति 12टा रे थाना को फोन कली 112 को फोन करी सेठू कटकरू नंबर आनी थाना को फोन करछि। टिके आपण जाई कि से भौणी आ से पुतुरार किछि आमे ता सहित जोगाजोग हेई पारुनु। जो नंबर थिला से नंबरटा स्विच ऑफ देखाउछि। आपण को फोन करथिले पारादीप को आ टिके आपण सिटी टिके जाई कि देखंतु। आडू सर कहिले कि जो सर जे फोन टा उठेइले से कहिले कि हमरो पेट्रोलिंग गाड़ी जीवो जाई कि देखि दबो। तापर आउ देखले कि नाही मु जानिनी होला। तापर दिन ना से दिन पुणी राति 3टा रे भी फोन कली 3 थर फोन कली आ सर उठेई नथिले। तापर मनटा भल लागिलानी से दिन राति भरी मु आउ सोइनी। तापर से सान भाईटा हमर आंबागोडा रहउची ताकू फोन कली मुली तुरंत जा किछि गोटा घटीची माने ताकू मार देइचंती आ से घरे ही ताकू रखिचंती आ शीघ्र जाई कि देख ताकू एमती कहया परे सी आसिला 6:30 को आसिला। आसिक देखला कबाट सब एपटू ताला पड़ची सेपटू ताला पड़ची आ से नाही से नाहंती केही नाहंती आ। तापर झियो आसिक एपटे कोडी थाना आगरे एटू कोडी का घरे गोटा थिला ताकू से जो पिला जो पुओ पई जो केसटा घटीची से पुओ को जो भल पाउथिला से पुओ पई जो केसटा घटी से पुओर माँ ये झियो को खोजी की नहीं मो भाई हेतरे देला परे मो भाई सेटू कौन कला ताकू नहीं घर पलैला जहाँ कि आंबागोडा रे भाई रोला सान भाई से घर को नहीं गला। सिटी ताकू आमे जेते पचरा पचरी कलु मम्मी कुआडे जाइची ना मम्मी राति 11टा रे स्कूटी नहीं टोटो को नहीं कुआडे पलैची रागिगिरी पलैची। एई कथा ही सेटा होची 19 तारिख ना 20 तारिख घटना काने 19 रे ताकू मोर संदेह होला 20 तारिख रे से सान भाई आसिला ताकू एठू से पुअर माँ ताकू ही आनिकरी धरेला हमको। एफआईआर केबे देले एते बड़ कांड हेछि बोली केते बेले जानिले एते बड़ कांड हेछि बोली आमे जेतले झियो को पचरा उचरा कलु ताठू जेतले किछि आंसर न पाइलु जहाँ भी मिसिंग केसटा दबो ना पुआ आ झियो ता माँ आ पुआ हमर जेतले न मिलुची कौन करू जा तू गोटा काम करे आ 21 तारिख दिन जा मिसिंग केसटा दे
ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ କି ଆଉ ଭଣଜାକୁ ମୁଁ ପାଉନି। ସେ ଆସି କେସ୍ଟା ଦେଲା। କେସ୍ ଦେଲା ପରେ ଏଠି ସାର୍ ତାଙ୍କର କେତେଟାରେ 2টাରେ ଦେଲା, 4ଟା ନା କେତେଟାରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, 4ଟା କେତେରେ। ଏବେ ଯୋଉ ଦିଦିଟା ଡେଡ୍ ବଡି ଦେଖିଲେ ସେ କଣ୍ଡିସନ କେମିତି ଅଛି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଜମା କି ଭଲ ଜଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଏ କାମ କି? ଜଣଙ୍କର ତ ଏ କାମ ନୁହଁ, ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ଜଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପୁତୁରାର ଭଉଣୀର dead body? ହଁ, ପୁତୁରା ଡେଡ୍ ବଡି ଦେଖିଛି, ଭଉଣୀର ଡେଡ୍ ବଡି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି। କେନାଲରେ ଭାସୁଛି, ଆଉ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିକିରି ଆସିଲୁ, ଏବେ ଯିବୁ ଆଉ ତାର ପୁରାଟା ଦେଖିବାକୁ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ଝିଅ ମୋତେ ଏଇ ଥାନାରେ ଥାଇକିରି ତାକୁ ତା ମାମୁଁ ପଚାରିଲା, ଏଠି ସାର୍ ମାନେ ପଚାରିଲେ ନା ହଁ ମୁଁ ମମି କି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେଇ ଦେଇଛି ଦୀପୁନ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ, ମାନେ ମୋ ପୁଅ ତା ନା ଦୀପୁନ ଭାଇ। ସିଏ ପାଟି କଲା, କହିଲା ତୁ ମମି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମମି କ'ଣ ହେଇଛି, ତୁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କର ନା, ତାକୁ ଫୋନ୍ଟା ଦେ। ଇଏ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେଇ ଦେଲା, ଯାହାକି ସିଏ ଲୋକ ମୋ ଭଉଣୀଟାର କେମିତିଆ ଭାଷା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତେଣୁ ସିଏ ଲୋକ ନୁହେଁ। ସେ ଯାହାକି କାହା ଘରେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସିଏ ବି ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନଥିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଆଉ ଜଣେ ଧରିକି ନେଇ ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଘର ରହିଲା ଏଇଠି ଜୟନ୍ତୀଗିରି କେନାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ସ୍ୱାମୀର ତା ନାଁଟା, ତା ବାପାର ନାଁ ତ ସେ ଝିଅ କହୁଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି। ବାରମ୍ବାର ସବୁ କଥା ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଚାଲିଛି। ପୁଣି ଆ ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଖବର ବାହାରିବ ସେଇଟା ବି ମୋ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ। ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପାଖରେ? ସାର୍ ତ କାମ, ପୋଲିସର କାମ ସେ ପୋଲିସ ଠିକ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶାଟା ଆଉ କାଢ଼ିଦେବୁ କି କେବେ? ଆଇନର କାମ ଆଇନ କରିବ। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଉଁ ଏଫଆଇଆର ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଦିନ ଯଦି ଯେଉଁ ବୁଝାମଣା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯଦି ସେଦିନ ଆକୁ ରଖିଥାନ୍ତେ, ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଏ ଘଟଣା ହେଇଥାନ୍ତା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଦିନ ଯଦି ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ଝିଅ ବି ଯାଇକିରି ଯେତେ ମାନେ ତାର ରହିଯାଇଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଠି ରହିବା, ବୟସ କମ୍ ଅଛି ମାନେ ତା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ନା, ଆଶ୍ରମ ଅଛି ଆଇନି। ଝିଅ ବୟସ କମ୍ ଅଛି, ପୁଅର ବୟସ ଅଧିକ ଅଛି। ଝିଅଟା କମ୍ ବୟସରେ ତାକୁ ସେ ଆଣିକିରି ଆସିଛି, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ ତା ମାମୁଁ, ତା ମା, ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଇଟା କୋଉ ମାସର ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଏଫଆଇଆର ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଇଏ ଏଫଆଇଆର ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମିସିଂ ଏଫଆଇଆରଟା ଦିଆହେଇଥିଲା, ତା ଆଗରୁ ବି ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି। ସେଇଟା ନଭେମ୍ବର ମାସ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏବେ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଛି। ଯଦି 16 ତାରିଖରେ ବି ତାକୁ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତେ, 16 ତାରିଖ ଦିନ ଯଦି ସେ ତା ନାଁରେ କେସ୍ଟା କେସ୍ଟା ହଁ, ସେ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ତାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଥାନ୍ତା, ପ୍ଲସ୍ ସେ ପୁଅ ଯଦି ଜେଲ୍ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଝିଅ ବି ତା ବାଟରେ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଏ ପୁଅ ଜେଲ୍ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ସେ ପୁତୁରା କେବେ ବି ଆମେ ତାକୁ ହରେଇ ନଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ସିଏ ପିଲା ବି ଯେଉଁ ମାରିଛି, ଯେମିତି କହୁଛି ମୋ ଛାତି କ'ଣ ହେଇଗଲା, ପିଠି ବି କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଯାହାକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ପୁରା କ'ଣ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି, ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଣିପାରିବିନି, ମୁଁ ଆଉ ଶୁଣିପାରୁନି, ମୋ ଛାତି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ପଳେଇବି। ସେ ପ୍ରେମିକା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ, ଝିଅ ତ ଅଛି ସେ ଭିତରେ। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ତାର ସାଙ୍ଗ, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଏମିତି ମାରିଲି। ତୋ ମାଆକୁ ତୁ ମାରିଦେବୁ ନା? ମୋର ମାଆ ନାହିଁ। ତୋର ଭାଇ ଅଛି, ତୁ ଭାଇ କେମିତି ମାରିଲୁ? ନା ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ମାରିଲି। ସେ ଟୋକା କହୁଛି, ସିଏ କହୁଛି ଆଉ ବି ତା ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଏମାନଙ୍କୁ ତ ହରେଇ ସାରିଲେନି, ଆଉ ତ ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ଦୋଷୀ ଯେମିତି ଦଣ୍ଡ ପାଇବା କଥା, ସିଏ ପୁରା ତାକୁ ଫାଶୀ ଦେଲେ ହିଁ ମୁଁ ଫାଶୀ ଦେବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଫାଶୀ ନ ଦେଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ଯେତେ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଯିବି। କାଲି ତ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର 45/26 ହେଇଛି, ତାପରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବଡି କାଲି ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳିଲା। ଆସାମୀ 2 ଜଣ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସାମୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଏ ମାନିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତେ ଧରା ହେବେ। ବୋରିଗୁମାରୁ ଅନିତା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲିଭ୍ ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଆ।